Kung wala siya oras o panahon ang Diyos sa atong kinabuhi, dili siya mag-reshaping kanimo, di ka tudluan. Dili kaniya tandugon. Ang pag-usab o pag-imbento diha sa Diyos, nga iyang gipaabot kano, naghatag ka, nagtabang ka nato. Pag-imbentong pag-usab sa atong kaugalingon. To inventing. Kung walay gugma ang Diyos sa atong kinabuhi, di siya mag-usab ka nato. Kung wala siya oras o panahon ang Diyos sa atong kinabuhi, dili siya mag-reshaping kanimo, di ka tudluan. Dili kaniya tandugon. Tungod kay gitawag kaniya. Tungod kay naa ang iyang love. Amen? Kinahanglan ang iyang gitawag, iyang pagabuhaton. It is a glorious and privilege. Paul says, I was made a minister. Even Paul, he declared himself na usa siya nga gitawag. And this is a good privilege nga niingon siya, I am made a minister. Usa ako sa mga binuhat ug tinawag nga magtutudlo. Becoming a minister is not a promotion or achievement. It was a privilege. Gitagaan kag dako nga pribilehiyo tungod kay pinili ka. Amen? Tagsara ang pribilehiyong ihatag sa Dios. Katong naminaw ug mosunod.